अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 दिसंबर लोअर टोपा के एहतजाजी मुजाहरा के लिए खूबसूरत अंदाज में तैयारियां की जा रही हैं ग्रैंड एक्शन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से। चंद चीज़ें जिनकी तस्हीह की ज़रूरत है, अगर ये शामिल हो जाएं तो जो दोस्त इक्का दुक्का अपने एतराज़ात पेश कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये बारे दीगर कहेंगे कि हर एतराज़ को एक तरफ रखते हुए हमें भरपूर अंदाज में 14 दिसंबर को इस ग्रैंड जिरगा में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। एतराज़ात जो दूर करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी लिबादा में अगर वो लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखता हो और वो ग्रैंड जिरगा का कोई अहम हिस्सा ना हो, और कोई भी शख्स जो कब्जा ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो वो नुमाया हिस्सेदार इस ग्रैंड जिरगा का ना हो, तो इससे अवामी रुझान में हम ज़्यादा तेज़ी और बेहतरी ला सकते हैं। उसके अलावा शिकायत हैं आम लोगों को और वो अपने बंडल्स के बंडल्स कागजात के उठाए फिर रहे हैं। इंतज़ामिया को अगर किसी भी दर्जा पर किसी भी महकमा की तरफ से मौजूद शिकायत को दूर कर लिया जाए तो किसी भी दर्जा पर अगर बातचीत की ज़रूरत पड़ती है तो इन शिकायत का जिनका अजाला पहले अगर किसी वजह से नहीं हो सका तो उनका अजाला हो जाए तो उससे भी फ़ज़ा बेहतर हो सकती है। इसी तरह हम ये तजवीज़ करेंगे कि ग्रैंड एक्शन कमेटी जिसमें ताजर बरादरी की शख्सियात मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नो मुंतखब शायद साल हो गया है, नई इंतखाब को यह होने वाला है। पिछले साल सर्दियों में कचहरी में ये बात चल रही थी कि लेबर लॉज का इतलाक इन पे होता है या नहीं होता, तो वो सब लोग जो इसको ज़्यादा एक्टिवली हेड कर रहे हैं वो सब लोग इत्तफाक़े राय अगर पैदा करें और अलामती तौर पर 14 दिसंबर से पहले चंद घंटों के लिए, चूँकि बाद का मरला इंशाल्लाह 14 दिसंबर का मरला भी कन्वर्ट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। उसमें क्या कहिएगा कि नवाफिल शुक्राना में मसाइल इंशाल्लाह रहमान हल हो जाएंगे और बातरीके आसन हल हो जाएंगे। और अक्लमंदी भी यही है कि जो हुकूमती तरफ के लोग हैं वो मसाइल को हल करने के लिए अपने आवाम के साथ और उनके नुमाइंदा अफराद के साथ उन्हें बैठना चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्ट कर रहे होते, एड्रेस कर रहे होते, तो हम ये वाली बात कभी ना कहते। लेकिन चूंकि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल परेशानी वाली न पैदा हो जिस तरफ माहौल जा रहा है, तो अगर गारंटी के साथ और मैंडेट के साथ मौजूदा इंतज़ामिया वो बातचीत करना चाहे तो उस बातचीत को जो ज़िम्मेदारान हैं ग्रैंड एक्शन कमेटी के, खुसूसन ताजर बरादरी के, उनको इसे देख लेना चाहिए। इसी तरह हम जो पोजीशन होल्डर्स हैं जैसे कि जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मेहताब अहमद खान साहब हैं और दीगर इस तरह की शख्सियात हैं, उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो खुद इस चीज़ को देखें कि क्या बेहतरी के असबाब पैदा किए जा सकते हैं। माजी की तरफ जाना कि इससे पहले कितने मुतालिबात हो चुके और क्या क्या चीज़ें रूबा अमल आ चुकी, वो दोहराने वाली बात है। नई बात करने के लिए हम एक बात का इजाफा करेंगे कि याद कीजिए कि जब लोअर टोपा पे एक निजी किसी शख्स ने आके कहा कि आप नाम नहीं ले रहे तो इतना डर और खौफ है तो आप नाम नहीं ले। जनाब, अगर डर और खौफ होता तो वो बहुत से तारीखी हवाले जो हुकूक के लिए और सबसे पहले आवाम के लिए रूबामल हो चुके उनमें से कुछ भी ना होता। लेकिन वो निजी रिफ्रेशमेंट का इदारा जिसने उस वक्त से इशारा जो श्रीनगर तक थी और जब बैलगाड़ी चलती थी हमारे बहुत पहले आबा अजदाद के ज़माने में, और जब फिर उसके बाद ठोस पहिया आया और फिर बाकायदा गाड़ी चली, उसके ऊपर जो मेन शारा है उसको जब कन्वर्ट किया गया पार्किंग में उस रिफ्रेशमेंट के इदारे के हवाले से,
اور ہم نے اس کے اوپر بارے دیگر بعض دوستوں سے رائے لینا چاہیے۔ یہاں پہ ہم یاد کرواتے جائیں کہ شعبہ صحافت کے ایسے دوست بھی ہمیں ان سے بھی انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی اس عنوان پہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جس میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہیں تو ان کا تعلق ہے، تو اس لیے بعد میں تو اسرائیل کو لے کر یہ جو ادارہ وہاں قائم ہے اور جس کی یہ شاہراہ پارکنگ میں کنورٹ کر دی گئی ہے، بلکہ اس کے نشیب کی طرف تو بڑے گملے لگا کر تو باقاعدہ ان میں پھول اور پودے لگا کر اپنے قبضہ کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے اب تو اس کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو عوام نے اس کو پذیرائی دی۔ ہم دیکھ رہے تھے آج بھی پچھلا ریکارڈ کہ لاکھوں میں لوگوں نے اس کو ویئرشپ بھی دی اور اس میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، لیکن کیوں نہ ہوا؟ اور اگر ہوتا اور اس ادارہ کی اس صورتحال کی وجہ سے گزشتہ سال، اس سے پیوستہ سال، گزشتہ 3-4 سالوں سے اس کے اوپر مؤثر بات کی گئی ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اس عنوان اور دیگر عنوانات پہ 14 دسمبر کو انشاءاللہ الرحمن بات ہوتی ہے، لیکن وہ ساری تیاریاں یقیناً اذہان میں ہوں گی کہ جو اس حوالے سے روب عمل آنی چاہیے، لیکن ان کے حوالے سے مزید احتیاط کی، مزید تیاریوں کی اور مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں مختلف محکموں سے، وہ اگر آپ نے ماحول پیدا کرنا ہے، یعنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ماحول پیدا کرنا ہے تو ان کو دور کیجیے، اور اسی طرح جو لوگ میزبان ہیں اور اس میں اس کا ایکٹیو رول ہے اور مین رول ہے، سب سے زیادہ ہم کہیں گے کہ ضیاء عباسی صاحب کا ہے، طفیل اخلاق صاحب کا ہے، سعادت مرتضیٰ صاحب کا ہے وغیرہ، انجمن تاجران کے سابق رہنما، انجمن تاجران کے موجودہ رہنما، ہوٹلز ایسوسی ایشن اور دیگر من جملہ عمائدین، معززین جو ہمارے لیے باعث تکریم ہیں، باعث وقار ہیں، باعث عزت ہیں، باعث افتخار ہیں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ اس سے دور رہے گا تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ بالخصوص ہم یہ یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کریں کہ احکم الحاکمین کی طرف سے خیر و برکت کا اور رحمت کا نزول ہوگا اور معاملات بخیر خوبی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال دوستوں کو 14 دسمبر کو اپنا ہر طرح کا رخ لو ٹوپا کی طرف رکھنے اور اس پر تیاری کرنے اور یاد دہانی کروانے اور اپنے گرد و نواح میں اس کے لیے اہتمام اور انتظام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔